আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। खाना तामनि बागै चिनि o malayni pandasen khlai dong kokumangkha agiwo Tripura rajyo kobang silai de coba khlainero chukti khlaika central government by state government by chukti khlai phaikai kaitamo o je chukti khlai phainero simino borok simino o je mani phaimane bag layo borok simino sujug subida man layo je bororo tamo gere kere mo borok simise mano kintu norok dara subanai lamti yo subanai borong no maicari kare kin bujanai jelo mahatnai norong ni komo kebo muntunai ke omono puila etitep matha ত্রিপাক্ষিক চুক্তি দিল্লি স্টেট গভর্নমেন্ট বাই চুক্তি খাইমানি ইয়াগুলো প্রথম etitep ন চুক্তি খাইমানি ইয়াগুলো খুমুলুঙ্গ পুইলা সেংখারা নতই মালাই বাপান আবনি উল্লো সারা ত্রিপুরাও जों गोबां डिस्ट्रिक्टआव ब्लक लेभेलाव मालायना पान्ना खालायजा दिनै जों हेजामारा बायथ'फैजा बोसोरनि 4 तारिखआव गंगानगराव बुंनाय आबानि परेते गोबां जायगा ताबु खालायनायनि बागै जायथाव जायगायाव गोबां बर' जुगाजोग थायो आंबा सब चिनि बुंनाय अमदिखाय सारा त्रिपुरानि बर'नो যারা सिलाय बेचबा खालायफुरनि যারা কষ্ট মাননাय যারা বিগ্রা বতंनाय बर'नो किसासे बिरबोय सुबानानि बोखारखांनायनि बागै अन्थाइखाय मालायना पान्ना जों 10,000 फ्राम सापका 10,000 कलमलिया ताई 10,000 सापका 15,000 हाय मतन डिस्ट्रिब्यूशन होगा मे मासनि सिमि जों अफिसाव जमा दिनानै फैनाय साबनाव केटागरि व दिनानै जोंनाव जमा दिनाय जमारि माने फरेखा तिरक तिरखाय नङाबो उसकुटिनि उनाय उसकुटिनि उमाने फरेखाय नोंनि जेव बैंक एकाउन्ट बिमानि नोंनि जे आधार कार्ड जुदि ठीक अब लिंक रखम हाकाय नरक मानानि चेंगनानि सुरु खालामनाय तामनि माननाय नरक कारण चिनि सुक्तिव स्राय स्राय सिजाक दंगो बिरिनानि क अबना नायिनो जों मालायनानि पान्दा खालायो जोंनो etitep malayna panna no khlainana nugui gobang oma kholotabu malayna panna khlai kaham borok rithon boni bokakle rima khaisao chini borok no chini dofani juriro no man khajakai chao kisale borok hamsai manai kisale sinsoi manai nei omokhan rima khakai sinchao सबसे बेसी etitep ni silebeni sobao चिनी खोवाई चिनी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जोतनी स्पेशली चिनी यांग सिमना नि बररो जोतन बिसि दुखुमान खा रंजा बायजा यांग दागिया तेगे सुरु खालाय यांग नि बररो बिसि खस्थ मानखा दिनै आंहरा आसुगतै चिनी दागिया नि गोबां बररो न खायमानि नु चिनी मंगर आसुगैना हा दंजाव तुसा बरो हाय बररो दिनैबो मुतुमान बरनो चिनी मंगल नि केस तिनी को पायाखो आंनि बाक्सानो आंनि केस दंगो आंनि बाक्सानो ताबो बड' थांनाय खायजे दिमा दंगा हमते हाय गोबां बर' दं जों केबल कबिया चिनी बोखाम मुइतो दंगो चिनी मेल्टन बिनासर बुमु तामु जाने आं पखंगा मेल्टन जों थैबायजा गोबां यां चिनी सिमनानि गोबां बर' थैजा हायफोर जों बर'नो कबिया बर'नो तिनी को मुदुमान ini bosen boni dukni borona tu bicu bana ni bage sin cai ko lai
বরং ফর্ম দিকা হয়তো নর কেবল ফর্ম মায়া দং কই সাদি চিনি থানে ফর্ম নক চিংলিনা जों नकनि फर्म किसुदिननि बिसिङाव जों साफाबाय जों बेनिखायनो नक माने निको चिन आरो सिजाखौ जारा चिनि टेपनि जारा गखायनाय गोबां मा बर'ल' जों न सरकारि स्किम ति जेखौमोन आबादिनो बागै जों सायखौ बेखौ अनेक बर' साबो 250 कोटी टाका बायतां खालायनानै सारा तिफ्रान बर'नो आरो बाबारे 250 कोटी टाका खामो एमएलए फाना हाय जे बरं बरंनि नेलारक सापनो ताको प्रोजेक्ट ने दिल्ली थाना आशिरा बरियां दिन सकालि आबिन आरो कायसा प्रोग्राम तमाबाय आंनि जे दङ जों थांगे एकेमिस्रो माने गवर्नर हाउस गवर्नरनि आरो थानि जों चिनि रिकगनाइजेशन दे टिटिएफ नि जारा सारेन्डार खायफिनाय गोबां बर' बिनिको जों मेमोरेन्डाम साबमिट होयो गवर्नरनि थानि दिनै फुंबा आंनि मबाइल लाइफरो आखायसा गवर्नर हाउस थांनानै चिनि मानफिलि कायसा लुखा आरो नगै ब्लेटारनि मकरो मुक्ति चरमनि फायसा रबीन्द्र रियां थैथां जाखा कष्ट खायै साफरमा गबा खालामनो गवर्नर हाउस काहांकै सरि हानियाबा ना याकिं पाना जों थां जाखा दिनै आंनि फेसबुकआव बसथा बिनि तिमानि को मुक्तमा माने अमदिके जों गोबां बर'नो थाङा गोबां बर' जेल दं दाबो प्रजेक्ट संनाय बर' बुलुमुंदा संनाय बर' दाबो जेल दं आरो फन खाय माजे माजे सारजों बुफ्रो यंनाय चिनि सापुता रतनपुरनि सम्मुख दे बोरमा बोसाजोबो सिगां काबै आरो फन खायो सार बाबु खायो खोनाखाय जों प्रसेस खाय पुलिस इनक्वायरि खायजा पुलिस नो साइडका कल्याणपुर थांनानै न दाबो बिनि रिपोर्ट काहाम रहका हयतो सालकिसानि बिसिङाव योगी मानन गोबां बर'नि केस पाया जों केस पायनानै बागै दाबो चाइखौ दङ चिनि बर'नि प्रेसिडेन्ट किसुदिन आगे गोबां केसनि अबो थांगै रिपोर्ट रिखा सानकिसानि सिगां चिनि सार कलमा चिनि बर' तिब्रा हाबो तिनि থেকে শুরু কলাই সালেনের থাকা রিহেবিলিটেশন প্রিন্সেস জায়গাफोरा हामानो अचुक्तिबो सुइति देखाचना हारिमु रिहेबिलिटेशन मारिना कहां जेगा नॉर्थ ईस्ट नि कैसा मुखु मुहुं टंनानि बागै जों कैसा को खाया बुजों नगर गानावो गोबांना जागा चिन चारे रक्षाका चिनि बरंगना प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बरक जतन चिनि पहरसन बरक साका सर्चिंग आरो जागा चिनि आल्ट्रासन साका जोंखौ रिहेबिलिटेशन नांनाय आ जागानो नायटन माने यागलो थांका एटिटेपि दखल ताबो सातचकानि जागा सेटेलाइट मेप खायजा प्रोजेक्ट सालामका ओ सिगां दिल्ली थापुर एकेमिस्रो बे मालाय बर'खौनुका आरो चिनि जे प्रोजेक्ट जे खायनो 137 कोटीनि प्रोजेक्ट आंगनो टेंटेटिव एकटा परिमाण बसाव मोटामोटी 137 कोटी टाका हाजार कोटी सालामनि नरनि प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट नरनि बागै रेडी तो हाजार कोटी सालामनि आंसिनिया सुमन देबरमाचिनि इन्डिकेटर थांगो तिनि फाइनाल दमनि खबर माननि किसेले थाका बसखरि बइया जायनि फाइनालनि सेटेलाइट में तिनि फुङो एटिटेपनि ड्राफ्ट कमप्लीट हुनका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नो नोडाल ऑफिसर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनो खनाचिनि एटिटेपनि मीटिंग दंगो मीटिंग पाइमानि परे बर सय थेने प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नो सेटेलाइट मैप सह चिनि जे प्रपोजल जे नोट अवसर रिजेक्टेड तापर गवर्नर न रिजेक्टेड चीफ मिनिस्टर बे चिनि कैसा प्रोग्राम संखायने ओ सिगां आं सागा चीफ मिनिस्टर एटिटेपनि प्रतिनिधि बे मालायना निनानो साजा एटिटेपनि अतत 5-6 जन प्रतिनिधि चीफ मिनिस्टर बे मालायना तामनि बागै अचुक्तिनि फाटारावबो चिनि गोबां डिमान्ड दङ अ डिमान्ड नङा इतिमध्ये मनिटरिं कमिटि खायफा 250 कोटी टाका रांखौ बाहायखाय प्रोजेक्टनि माध्यमे तिफ्रासान याबया फानानै अब मनिटरिं कमिटि चिनि बरंगनां प्रेसिडेंट चिनि बरंगनां सेक्रेटारि चिनि बरंगनां वाइस प्रेसिडेंट बरंग 3 जन मु पूर्वजन एनएल तिनि 3 जन तै सरकारि दिल्लीनि अरनि विभिन्न अफिसार फरनाय अ मनिटरिं कमिटिनि बिसिंथि थाना आर जे समस्त
ডিমান্ড কত তেমন তাবো চিনি বুটং নগরনি যে জায়গা অমর দিল্লি দিনা সিং এমপ্লয় জেনারেশন খাইনানি বাগে তাবো ওয়ানসুকা অন্তত ও যে রিসা রিগনাই মতাবো কত তাকজা কেনে কাটাও মারবার কাকো চিনি অবুথাই রমত তো প্রাণ হামে যা বড় পাইয়ে চিনি বড় খাকলাই দি রহর তাবো সিং পাওয়ার হ্যান্ডলুম আসুক নাই 25টা হতে 30টা পাওয়ার হ্যান্ডলুম আসুক কত থাকে ইন্ডাস্ট্রি আবুনি বাকিরা গোবাং দङ আনি রামচন্দ্র গাতনি খরগ রিঙা মণিপুর পাওয়ার হ্যান্ডলুম नि ट्रेनिंग 2 লাখ টাকা খরচ খাই রিরিটি থেকে আনারা এমিলে ফান্না বড় দিনা চিন্তাবু এটি তিনটি যে প্রজেক্ট ও 250 কোটি নি ফাদারসি ম অমরচন তাবু দিল্লিও ডিপিআর ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট সাবমিট খাইনাই মেবা অফিসার চিনি ত্রিপুরা অফিসার ইন্টালেকচুয়াল যতনি কত লতা মন্ত্রী ডিপিআর সালামে দিল্লিও ডিপিআর সালামে চিনি সাবমিট খাইনাই আর 200 জন বড় এটি টিএমনি যারা রিটার্নিস বড়নি পরিবার যাতে আরো রিটার্নি বনি সংস্থা চলি মানানি এমপ্লয় জেনারেশন হিনো কর্মসংস্থান বিভাগে সিঙ্গাল সাইকেল বিরাট ওয়ার্ক ফান্ড খাইনাই গভর্নমেন্ট স্কিম দङ 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাবলিক নাই মানে যদি দিন সোসাইটি নেওয়া খাইনা কাকা তবে এটিটিএ আর কাম খাইনাই ওয়ার্ক ফার্ম খাইনাই কত না জায়গা তো পোল্ট্রি ফার্ম খাইনাই কার্পেন্ট্রি তাবো মিনি তামো তো गोबां मा राबार दुफां बुरां থেকে तांजागो फरेस्ट डिपार्टमेंट कैसा इंडस्ट्री दङ सारा त्रिपुरानि स्कुल सारा त्रिपुरानि अफिस बरो खानिसा साफायनो अमति दरनि जों इंडस्ट्री बारा सुलिनाय मजतनो सेंट्रल गवर्नमेंट रांग्रिनाय मचिना 250 कोटी या ओ 250 कोटी टाकानिफ्राय जों गोबां चिकन प्रजेक्ट खालामनाय सलामै चिनि बर रनो गति खाय आसुग्रि माने जोंहा बाथायनाय इतिमध्येनो चिनि बरंगना अजामारो डेम मालायखा डेम दुमलांखा मालाय बरनो साकानर बुजम नगर जागा मानसिना बुसुक परिमाण माने साका जों साका आसि केरिमे बिनि बुसा बिनि बुसुक संबारो बंश बिस्तारना सुतरां जागा सने गोबां मारि अबना तारिखो एटिटिनि जरा फाइनाल रिटार्निस्ट बर बारकानि के जागा माननाय फरेस्ट लैंड आबुनि बागैसो नाय दङ जे बर फरेस्ट लैंड दं खालि इतिमध्ये 5 डिस्ट्रिक्ट दलाय डिस्ट्रिक्टआव जों नायखा नायो आरो 5 दिन बिसिङाव जों चिथिरिनाय खोनाचिनि मिटिं होना डिसाइड खालामनाय बदिनो जों चिथिरिनाय जाहाथे के चिनि बरर बानसुबो निजिनि यातंगो बुसाय मानानि मतन सेरकम जों एकटा वानसुबै जों बुखायदों ताबो चिनि बरर खुबायमा जों आजिनानि लामा दंमोन किन्तु चिनि बरर सेले खोलाया ताबो पतते कालिबारि वके पियां नांगौ कागजनि पियां ग्लास नांगौ चिनि पारांताया कुवाय गलाय गोबां खलाय दङ खायसे একটা মেশিন 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে তুই থেকে কাছে পিয়াং রাহাবো ইসলামিনে ভাবে ছিল সংসার চলিবান আনি রামচন্দ্র কা তো মোমবাতি ইসলামে বলি নকা টাকা সে নিজে মোমবাতি পয়সা ক্রিম প্রো 40,000 নি মোমবাতি পয়সা 40,000 নি আপন আগে গো লকি পূজা করে 20,000 নি পয়সা ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগে এটা মতে কেন কাছে করতে যখন না ইসলামী দলে হই না প্রাণ করে kayak jodoh jagano om tiga cikon industri no sen maslam na abuni bagina takuro bukuro noro jara kini hajamara blok ni andaro jara tangkai noro ka karja khun omocun nayo poteka gori boro poteka chubanai boro mankhun omonai tauchini opnkha poteka boro jahate kai o chobani buthai नरगो मानथुन नरगो मोसाथुन अमचन नायो हाता बायदि तेरु का जों जतन नायनाय चिनि बररनो याखं बसारिनानि बागै जों चाइसो बयतामो खामा लरनाय बयतामो साइटम बयतामो सुप्लिलितम जों गावनो नरका खोनादि एटिटिभ अजामार कमसा
tamo khalaina na obana nora khaladi one should be nongi from iti moideno chung ang hatima president no saka me mas ni simikai nora soi thai abono chung jomarina ni suru khalaina prottekta district no chung jomarina chinora west district no from borno khalaina tobe ok kaisang jakai nongi bank account obo kentu kahamna nangai nongi aadhaar card dok jate nora kahamna nangai mo verification pore no nungona oro pigere wak ni tongo rabat ni tongo pa kubang ma buang ko poultry ni tongo kubang ma boy scheme norma sendiri na kuno case sorkari rang tabo pe bona case payment thaya hoyto nai na abo kuno project ni madhyame norma marine ke chimo project no norma tabo slamai sing norma dinai jahate ke norok abono octave norok abono ko yakung pesanan bagi tor macai tognai tai norok ko chuno advice khaimano norok kam khaijang yakai ban chui mano tam project dikai norok nijine no pungna nai thok khlai mano o project norok buri ro buri mano chila ro buri di obosai nong ko ko chung khananai omti project dikai sa chung chanai chung no pungo hamri manai chadi obo chung dinai nong paramorsho ko nang jawar neta edite bukhaino bono jotono sibo bono jotono bujibo abo kokya noroni kaham wan suk mane noroni project omdi khage chaw ab project na chungko khaina ebong khana mitini pore na chung project salamna ni suru khlaina karon project salamai submit ma khaina monitoring committee ni meeting hoyto May ba June maso ungan first meeting abon pore na taisa ka project submission ni bagai ngong na ka abon id no chini project rokno chung ready khalai ma kona itimodhe dilibo chini project salamna ni bagai singko klam salaikia salam jangai ebong khana chari ko bangbai kaise engineer group malai nai chung project salamna ni bagai bijna engineer group no bangmung kha boro malai tongo kai sutura jara dirgudi jara tini chini ochilani swabhaw jara phainai jara subhanai norok jotono gopin ni bai chukti khlai thaimani o hamari ni bthai norok manthro obosung nayo boskani salo sing thancha tangmani bisingtei tamo khaye chini tipra saroni chini dokhani tamo kaham khai mano sangmao mansungnai ina line parni no khobui এবং বাংলাদেশ নি 1971 ni pore phaini abo chini sukti to abo dimano bo rijaka aboro tui bo chorcha une dillibo joint working group abo taribo chengum bojaka sudaran tiru khai ching chini darina ching karyokari khlaina ni bagai implement khlaina ni bagai ching machai to khlaina abo ni bagai norok jotno khancha tongni nongi chubachu nango ching jotno phanbaksa kai sobama nokhlaina democratic way ti asik sawino norok jotno kaham tongni tai paithago chini borong gana president non khani kaham kok sanai ebong tini khana kana ni bage kun komai apano bor kisa chamu kisi tiffin ni ব্যবস্থা খাইয়া নর যতন চাইথানি অতুমনি জরাও নরর ফাইমানি bage aina hai norno tawaisa khaka ham te hamda maya pare ani kongmusutri nong sutung jotona hambai khulunga Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong ni Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongai Shikla Shikli Rong ni Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rong Tongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai extracurricular activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obhai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803